بسم الله الرحمن الرحیم. माह रमजान का वजीफा या अली या अज़ीम या गफूर या रहीम अंता रब्बुल अज़ीम अल्लज़ी लैसा कमिस्लिही शैउन वहुवस्समीउल बसीर वहाज़ा शहरुन अज़्ज़मतहु वकर्रमतहु वशर्रफ्तहु वफ़द्दलतहु अलश्शुहूर वहुव अश्शहरुल्लज़ी फ़रज़्त सियामहु علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفقاك رقبتي من النار في من تمن عليه وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.